الزول في الاول عارف يسون جيسبر يكون بيان. قد نهضر في دو سوجي داكتواليتي مزوارو سي لو ماتش اميكال هو اللي يجوز لنا في الماتش اميكال قال لا جاسكال اكود برج منايل خير لابا هو اللي يجوز لنا كوتي نوتر لا بوليميك اي تو عنده غير نهضر في لاسكم دابيتود ود نهضر في لا نوفيل ريكري دو لا جاسكا Bilal Ben Saad du CNC l'Espérance en Tunisie. Donc, on va parler de ces deux sujets qui sont quand même au cœur de l'actualité. Tout à l'heure, abonner à la chaîne et la vidéo elle est toujours sponsorisée par Footmus. Le lien est dans la description. Et oui, ceux qui sont intéressés, bien sûr. Voilà. C'est le match, le moment où je mets la vidéo, le match. Elle est il m'a dit que la vidéo donc le match مازالو يكفرها ويكلو et tout et donc اين دينا في الماتش في لا كومبو et tout الحوايج جايين je pense c'est pas le plus important الحاجه la plus importante وين دنا داكيني sur la chaîne il دنا depuis assez longtemps depuis le tirage au sort à la coupe de la CAF اللي ويدي شفان نهضر في الريتم ويظل لي il y a la vidéo différente sur la page la GSK, la vidéo l'interview le préparateur physique Sifax. Il dit qu'il y a l'aspect de rythme, il y a l'aspect les deux groupes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est qualifié de la Coupe de la CAF, qui est intéressé par les matchs amicaux. Il y a un autre groupe qui c'est les recrues d'Hussein. Les joueurs qui ne sont pas qualifiés de l'avant la Coupe de la CAF, ils sont même de l'avant la Coupe de la CAF, de l'avant la Coupe de la CAF parce que il y a tout un il y a un brouillard, il y a un problème, c'est-à-dire que la liste la Coupe de la CAF, c'est un groupe, c'est des jeunes joueurs, les anciens joueurs évidemment, ou des l'avenir mais وذاك اللي حوايجنا ريتم وذاك اللي وسعنا للوقت vu que le match يتسدون داك 15 جور ماتش ديال المغرب سي ان ديبلاسمون حوايج مينيموم من الناس اللي شحال قلت حوايج مينيموم 4 ماتش 5 ماتش اميكو الا قاسم تلعب ابري اساكي لو تانونسيد نروح ايطاب بار ايطاب اساكي لا تانونسيد بلي لعبنا الماتش ذي برج منايل. Après, en fin de compte, le match où tu as la Borj Mnaïl, avec tu as Idil Ibrahim, parce qu'il y a un problème des stades en Borj Mnaïl. Et après, il y a un choix. C'est la polémique. La polémique, évidemment, le changement de stade, le stade après, le stade et je soutiens toujours les critiques qui sont les critiques oui, ça me concerne pas, mais les critiques qui sont c'est-à-dire l'organisation du match Guinée, ça a été un petit peu, voilà, ça part dans tous les sens. Après, finalement, le match est tout là. Tout là, nous les fondamentaux, Le Hadjak qui doit intéresser le groupe, l'effectif à la GSK, parce que quand on parle, on a un football, si on a un football, oui, on a un sportif, l'un des médias un peu partout. Maintenant, dans le football, la plus importante, c'est de jouer le match. C'est de jouer le match, de jouer des matchs. C'est de jouer beaucoup de matchs. C'est d'être prêt physiquement. Parce que la préparation physique, mais tu n'appliques pas. C'est vrai, comme dans le stage d'éthique qui a été une réussite, il faut le dire. Parce que tout a été bien fait, mais ثورات حواجز تلعبط حواجز تصعود الريتم اللي جوا حواجز تصعود الريتم donc il laqa l'avant les matchs qui à part l'avant je pense que le plus important il laqa l'avant les matchs guinéens et le résultat ne compte pas des matchs guinéens je fais دي دي début de saison guinéenne la GSK nous غلط تولا toujours في شغل guinéen هضر هذا شحال يبردان فلاس شحال لي بوتي تنكسي دي début de saison شحال البروبليم اوفونسيف يقلان لاف كونتر دي زيكيب شفاو سني قارنك لان الغاشي قارنك نقوم نربح جو بونس لاف كونتر امل الاربعاء جو كوا لاف كونتر نخدم 3 3
نا كونتر مقرا جو ما رابيل با لي دو زيكيب غيني حصلنا الخميس نطوا طوا انا كان مثلا نقوم نربح ايتو من ولا اباري سيتي دي ماتش دابليكاسيون سي دي ماتش اميكو انت تعرف الريتم تعرف بوكو دو شوز اي لي روبير لا كونيكسيون سورتو ساعات دي ماتش ديسيزيف فالزاد دونك لو فيروين شغل دي فين ابري ميما tu ne l'as pas fait tu t'es pas appliqué à la fin نكبر toujours تلقاو تعاود عطيد et c'est tout à fait logique c'est ذي الوقت ماشي سهله جوجي la préparation en Guinée même si je vais prendre des points سينيور داكي خروس داكي ثلاثه داكي كذا يمكن يقلي داكيني فاران ليكيب اديني غير حاجه ادي سيون كي لونطرينور شيف اديني الحاجه نظن بالك انت ولا حاجه ولا غيرها مي اون شوز اي سور غير وين اديني انا وين اديني وين ادي فغن سي ذا الوقت هاتي فيريفيين ستادير دون ان موا دو موا تروا موا نولي ليطا ليكيب نولي ليطا فيزيك ليكيب ذا الشغل كيني ذا الوقت ابالو ماشي يساقيني ماشي الا قاس الوقت مي باش نوض الحاجه صحن باش نوض لو ريزولتا فولو لقن لي ماتش اميكو اي اسكا دنو غادي نهضر في الماتش كي نهضر في لا كومبو باسكو لا كومبو راه لعبنا ساكيني كونتر ليكيب نبورج منايل ça serait principalement je pense la compo la plus probable à تلعب contre le phare dans 15 jours voilà donc c'est un test et c'est un bon test et les joueurs guinéens da le match le plus important certes ذوينا dans 15 jours مي تحاول ثورة الله جاسك الحوايج اللي تمسي كوميم عقلها 15 جور الله جاسك تلعبها سور ماتش اميكال طوندي كو ايكيبنا الفار تعوض 6 7 ماتش دون لي جامب ça peut être un handicap mais la fraîcheur physique non c'est des choses il faut bien les analyser شو غادي دي قيمه فاسن لي بريباراتور فيزيك ثورة نهضر في بلال بن ساحه جوار ديو سانسي ليسبيرونس دو تونس جوار كي عنده 27 ans un ailier, c'est un joueur qui évolue un petit peu sur le côté. Dans le monde, quand les joueurs allaient sur les côtés, on aurait préféré être sur le joueur mais quand il début de saison, quand il va à la cour, il a les polémiques, là j'ai c'est toujours كل شيء à part. ولا الشيء اللي هناك اللي قاعد يبيعو خاص تبغي تخدم مباراة خاص ça c'est autre chose mais c'est un joueur qui évolue sur le côté يمكن joueur كاين يفقد ديجا هو ادي سالفاجاسكا ودي شفان en 2018 سميغلافر تجننت il marque d'ailleurs contre la GSK c'est la meilleure saison de ce championnat d'Algérie c'est la saison Migladé Tadjnent il a inscrit principalement les buts qu'il marquait championnat d'Algérie Tadjnent il marqua il a eu un passage de Mouloudia qui est quand même un échec il faut le dire c'est un échec le passage l'espérance il est mitigé parce que l'espérance c'est un truc que nous avons dit jouer mais ça a toutes les qualités mais la concurrence تجهد مليح donc tu rates un match tu disparais il faut être performant il y a la continuité donc mais c'est un joueur qui a quand même quelques bonnes statistiques sur l'échelle continentale il a marqué la Ligue des Champions et tout même il a à coup de l'MCA mais je pense Ben Saha il a قد يغال Ben Saha نيغلاني تجنات dès début نينس يميك طرق parce qu'après il s'est perdu et il s'est perdu les choix et justement les joueurs les choix خدمنا ندادي فانا دي ماركي دو بوت ديالو صالير نساج تلعب جو غير عادي يلعب مولوديه دون دي زيكيب كي سون با ستابل دي زيفيكتيف كي سون با ستابل شحال لي جواري كتف ديرن لي كلوب باغيني بار سيزون شحال لي جواري تروحون الكلوب غادي يلعب ذاكيني نفس لا سيزون دا حد يلعب نفس لا سيزون با يروح على هنا با يغالر ذاكي évidemment après وتشيريرا la courbanda les performances où Tirinter est toujours stable c'est quand même le problème les joueurs qui donc c'est quand même un joueur qui a un talent le joueur il a des qualités je le comparais نهضر دو Sénégal مدي بالمنصوري mais je pense que Mansouri c'est داون Ben Saha je le pense c'est des joueurs qui sont presque dans les mêmes postes mais Ben Saha c'est plus un ailier ولا جاسك الحوايج les ailiers الحوايج les alliés c'est tout à fait logique après est-ce que Ben Saha adioura la غير niveau نيس واش ولا il y a 3 ans parce qu'il s'est perdu au joueur guinéen faut dire il s'est perdu
دونك إذا قد يغال لو ميور ليو بور رونسي لي جوار د لا جي اس كا يفو دير شحال لي جوار يقلن موثن غرقا نروح عند لا جي اس كا خمن 6 موا وغان تريبلي فوا 4 فوا 5 لا فالور انسان. مي يفو طرافايي يفو اون ديسيبلين يفو الشغل كي توجور نتعاود لك الفوتبول نايس سي ان فوتبول كي توجور مقارده في لو نيفو نسي كومام اركايك. دونك لي كاليتي يسعسنت اي تو ديبون فميك راه يلعب فميك راه يتوسخدمو جوار كيني في لي طاينس في لي طاينس فيزيك اي سورتو لي طاينس مونطال. سي ان جوار اكستريم بور 3 سيزون نورمالمون نقات لا ان باراي بيتر c'est toujours des infos un petit peu éparpillées dans la comique, mais quand même Ouzmerad c'est un mauvais joueur. Après le problème mais chez Thoura مشيت نقارن d'après les masses salariales سيدري منو كذالين et la GSK tient dans une crise financière. Je crois que c'est un problème. Voilà. C'est une قرار في الدنيا ناخذ واحد 25 فوا سمانه كان ناخذ واحد 25 فوا. Donc دلوقتي غادي يسبقنا الشغل. كونوا اذا شفت ولام ابن ساحه بلال بن ساحه كسنين راجاسكا واذا شفت ولام في لي ماتش اميكو سورتو دي ماتش بوساغيني ازكاد نغرض نهضر غا في الماتش كينات لا فلاجياسكا ساغيني ود نهضر غا في ليكيب نل فار كون دينا قيمه ديال هنا ثاني مير ثنون ورتمي